dire il fortido wadi dire fi wadi moni Allah ronka en sulwe bismillah allazi shara'a al-haqqa wal insana indahu lil hisabi wal jazaa istinada ala suluki kulli insi eden futtorde inde Allah on futto wondo o waray en fort ay tumayde ne mayaari enen fof ɓe maaye o fuɗɗi en o waray en o wurnitay en o ñaawoya en o yoɓa en joggi tippude e golle mo be e men ko huuri ɗum ɗon gokkon gunɗo ɗo fof watta ɗugol wara hurnita e ɗum ɗo fof ko kanko anndi e gunɗo on nde ɗum ɗo wona soɓe naarade is a serious thing, brothers and sisters. On d'Allah qui a fait un moratoire à son niveau pour la révérence, la résurrection, l'audit et la paix selon la conduite de tout et chacun. La tuwafiq amaluka, la tuwafiq bil islami lazi da'ita bihi ya afi. Wayo musidwa, awi ko a julɗo ko jebbiniɗo ko Allah wi yo accu kon o acca ko Allah daali yo waɗu kon o waɗa kono ya daali dey kuuɗe ma ɗe ya daali dey ɗe ko wiɗa ko ganati ka parti Allah ɗum ya daali daiman tastafizullaha koma hiɗa ɗaɓɓitude Allah miɗo ɗaɓɓitude mo en fof ɗen ɗaɓɓitude Allah patron o mansalu mansa the king's king mangera mangi ko ay on ɗon tawɗen enen en ɗaɓɓite ko wiɗen nde koye julde ko yaadali e kuuɗe men ɗe on ɗum waɗi kuuɗe men ɗe moƴƴa en ɗen añani ɗen wuddi ɗen huñƴi hiɗen yiɗi bontima tambitagol bonɗo wayi ɗum ɗo yaada non e l'islam ko ya jebbinol kala ko Allah daginanma ko yondinoɗa ɗum ɗon kala ko haɗuma ko podditoɗa ɗum ɗon on a la carte du parti mais en na militant ɓe de parti Allah en jaɓaji se réclamant musulman en tout cas tes actes ne te ressemblent pas mon frère à tout moment tu provoques Allah kono ɗo suuseni i suusirki ina suusidereedu miɗo suusireedu ndaare ɗum ɗo ɓen i Vancouver ko Canada ko ndiyam fatay ɗum a waɗi degré temedere Allah fatiniɗa ma woni 50 degré feccere nde ɓenni temeɗɗiɗo maayi heƴaali e maɓɓe on noon ene wonɗo e ɗaɓɓitude ɗum ɗon nde ko henndu ndum tu yaasi o wulata ɓe piitoɓe ma sa wi noon jahii jahannama sa'ir hutamati goɗɗo naadama nder tuma kono en alaa jam haygol puutoruɗum ɗo si wolama nous sommes les meilleurs kono bugitagol kuuɗe yamaru e Allah se yaltiɗo ɗon kadi ko en foorude e hulɓini en bonni fiimen تعبدك يصفي أدنيتها وعلامة في الشعباء ولا تعتبر فتقلق وتنتهلا dewal mangal dey tappiniri gabbitti dewal mangal muraɗi maya joni no ñawi on ɗum ñawinigal na Ebola na virus ko corona ina ɗum ɗo fof na cancer ko donkiki wonduɗen kin ñawini dina men kam tika piinirde gabbiti ka maaye joni si dina goɗɗo maayi ça veut dire wondema o anday Allah jaɓani egguwiyi dewal men ngal ari ka boɗe andi ka compteur machine ma si ari ɗum boɗe andi aray lancotoni moteur o lancotoni egguwi on noon enen ari ka boɗe kono hayen ala ndaarude on egguwigoy sappo hulen moɗutoɗen changé ka yaren ka Allah wiri e yaaruɗo e worin en haaja en defa en landaki sen kutike ɗum ko ñaame boro garannoɗen ko min je ɗiɗo parcelle ji na jallu ene hoddi ko parcelle ji jemumimari ɗo ene yettike may lammari gilaji tellaɓe ɗo a hooloto ko ɗin piiji nanguɗen mantorgol ina mantorgol ka wonti mum wondema no sorkisoɓe no rewde Allah no honde pooma no toro Allah yaafa e pooma
ina ɗum ɗon man ɗoɓe ko cuuɗi ko derendi ko otoje ko accen ɗo accede awa nde so tawi hewtanima tawi koya ɗaɓɓugo ɗaɓɓata ɗum kono koya accuga a naɓorɗa haray de siko a finuɗo faamuɗo haray ita duwa wattande yila e ɗum ɗo kono en ha jaka en jaɓali mawɗo men ɓay ɗume en jaɓali tertade aduna eɗen fianci aduna ko namourage et la vie qui est notre pur ennemi an jur yerelle ko gaño men e ɓale don tigi woni aduna kono hiɗen fiilimo hiɗen jaatimo tu vois no hulɗini adama demma kabani ene bano adama hiɗen hawni fine on hino ngandini mon frère ma soeur mon cousin ta dévotion bat ces signaux sont au rouge chose que tu ne considères pas pour t'inquiéter et te démarquer jawala anta modi hishum jidda fima on hino ngandini kono tu es quand même bizarre watatanakabu anta ashirati addadi siratika fi siyarati a alandarude kuuɗe ma bonɗe ɗe wonɗa wadde ɗen litahibba naqisan fi ya watta yila ɗoyta fuu sika bonki maki lir intiha e bihi an kadi mbi wurin tertoɗa tinɗo fesalana ya ɗuytutu en ala wattande yila en ha jat ko musidɗo men kawtaljo men e ɓiɗɗo men mawɓe men mayata en ha jat sa adi tuɓen way o maayi o yaduna ko ni woni quoi anga frappatake kere ñande bo sowru ndu sowtay hara ko an maayi ko min maayi nden ñande goɗɗo arata wiya awa ceerno abdoulhamid ma abdoulhamid miɗo ari ɗo yen joɗir fatunde man haray ko min maayi nden ñande bo aray ko fi an wona howle haray ko no kippire no mi yaltira ga yiɗɓe ayɓe fof kippay ha kokkum an kum yalta ga mi hoota to ɓay du wonki an ki sortama mon séjour sur ce banc mon sera fini haray ko mi wonnata ɗo ko lanni ko be mi hoota jiɗɗo e gaño ɓuttinta ha fure yalta ka hot ɓuttinta kirbu karbu ko tuma o wallinoya to wo ɓuttane o ala place ga mo fofata ala place hakkunde men ga ko ɗum waɗi foforo ala place laaka tu vois likulli minna maqamu ma'lumu chacun de nous a une place qui lui est spécialisée ko ɓenne no mari nokkure ka wonda kono en ha jaka en tefa waaju yonata en onon on jaɓali hiɗon tewtila mi waajotoɗon mo feewa men fo en ƴawi ka kaaruyi untoy to gisen jippaki aɗo jippitade tu boudes l'aiguille du compteur de ton ange roulant afin de ralentir et déduire ta perversité pour bientôt en finir. You are bizarre. Ahan alaika wa ana asifun bika wa hasir. Min dey fi enen banu adama hino ngaltini en min ɓendan no metti fi ko jokkuɗen kon min vraiment mi sikkano annaba Allah ronka e annabaɓe ronka e ceernoɓe ɓe ronka e kono ko hay ceernojo wolano on so humpitike kuuɗe makko ɗen on taway ɗum ɗo no hawni kono wattani ila toon jokku min ni ko min mi woni jokkude ko jokke ko woni wolde ko ɓay ko alquran e hadis mi woni wowrude. Malheur à toi, je suis désolé pour toi. Imaginani, takhbitu khabtal ashwai. Hina choto chikotu, hiden choto chikotu wa puchu mumi si atitama kalade. Pito ende afitare, pito ende jolo, yowo ende akade, ko dum tun jokude. Hide wada programme gitum aduna. E afi dola karata e habata anole. Habata ko sitali madame kañumto hino miijade no wata o heɓu siina ma so heɓi siina yo taw ko kanko tum fewjata ka galle ɓiɓɓe siinaɓe makko ɓen koyo ɗawe koyo wonu fus ma ɗum enen duhiɓe ɓen ko hiɗen jokki tum
fi kutagol fi jonnugol ɓen sonnaɓe fi en yekku titre fiyoɓe jalan en haysi Allah monoto andita no wimi ko mbuuɗi addaɗi ɗin fi ko watte ka kasange ko kamɓe ɓe moɓidiraji ɗi memetake ɗuma kikalan kuñolata ka ɗaɓuru kamɓe ɓe karola cuuɗi ɗin minon ɓenna ye awa en ngaldi enene binta ɓenna gonɗum a yaani ka kenguyagal makko ɗo o sembaɗi joni ko ton ɓe sembata ka kenguyagal par ce que ko fusjo maɓɓe maaya an noon ko wonnoɗa détournande piiji ɗi nano e ñaamo fiyo on welto tu vois hoota noon ka Allah o landoma e masa ila laka ala al sunni rusuli konno nelaɓe ɓe yeetinoma koyomi huwu ko yamirɗalan kon mi acca ko handalan ko wuya taaro wuya teyen fenade ala to no like over there ɓe lando awa jonnon awanno ɗum haala ɗuɗugo alama on ɗi waɗano enna mo waɗali am a wiye bosmo konto waɗata enna ko ka yiite enna awa naɓemo to ko ɗum wonɗe gerande ɗo ene koyɗe jokki ɗum e kawtal joma ana yo hetto mo andidirɗa ana yo hetto ɓiɗɗo musidɗoma ana hetto a yurminta musidɗoma a yurminta tampuɗo aha jaka e kala ko welata Allah ko ɗum jokkude ɗen kuto kirbu karbure fi accugol ga ɗum ko jofoyagal ni sina ɗum geru heɓa ko golluɗa ha bowolle heɓi ko geru heɓa ɗon geɓal magal c'est que huwu ko welata Allah tawoya ɗum ɗon ka ɗaburu kono en ala jaɓude ɗum ɗon fof e wajama en jaɓani it's ever grave. Tu gambades comme un cheval victime de cécité. La tadarruja al-hali wal-ali yuskinuka fatartawi al-an. Fi musitomano mai aloppa kay ɗum anintama fi mo andindirɗa partenaire joma mo wowondirnoɗa mai ɗum anintama sakko duubaɗi a kodi min kadi mi yahay ka ɓe yehno minni almayituna kanu kama kunna la budda sanakunu kama kanu ɓe may ɓe wawno wano wawɗe ni andi ɓe jindaga ɓe yehi an be alala kilila mina ɓe fof ɓe notike noddaɗo Allah feere o ala sana kunu kama kanu wano ɓe woniri ɓe walori ka ɗaburuji ni pellet en naato yeyto en plafonira e bide ɓe ñande ko fotoro heway tawa yata yo mi wotu modi ferme la place mi ronki goɗo gada aduna gasata yaha mi jewto ɓe wuri ande yo mi fowtoyo nden ñande futuro noddinde ñande goo an ɗaribi neɓata kadi tawani ɗen ga ley piɗe ɗon noon si hewti golle lannigoy haray c'est la retraite dès que l'an est extrait c'est la retraite no wonki ki sortira haray ko fowtagol commo cama aduna kon a golli ko moƴƴi a naati aljanna a golli ko boni a lutti ka yiite fannama Allah ko Allah fannama élection waɗali Allah folle hara luttigino ledde kono ya foy on s'en fout en ha jaka ce n'est pas la disparition de tes parents et alliés qui te frustre pour que tu te ranges maintenant. Niyatuka wa amaluka sayiatu awda'atka fi sa'ati man asaw rabbahum anyeji ma bonni ɗin ɗo ka toliɗa ɗon e ɓe arani ɗo juulugol fof ɓe haajaka e golleji ma bonɗi ɗin ɗi naadima ka koori yedduɓe yamaru e Allah ɓe anyeji men bonɗi nayo goto utti koɗe men bonɗe ɗe ɗum ɗon fof en waɗi en ɗum udditani en kuur en naati ka kuur yedduɓe yamaru e Allah ɓe hiɗen habbi ɗon noon mayde nden andi en gaynani sen changeani tes intentions et actes immoraux t'ont introduit dans la cour de ceux qui ont mécru ko baale woddi ko muraadu molanandu habbima am musidɗo am habbilam min o faninkinantoɗon ɗo ilam feewi huna nahawullahi lasta majnunan bal musniban amba mimba telen Allah ina si sikke ino woodi si ɓe monini Allah ko pellet e monini Allah pellet sa yi ko
wiyete ceernoɓe ala jiiɓe mawɓe no gerata fi no ñaamira mbuuɗi ñaamira haram hakkude Allah a ngalɓe hara ko sikkaɓe wa mum e peewal ala no hulɓini goto e men tefa landaki ko yo heɓu tum no paaka jiifaji mum ɗi dew no heɓiri wo acca ga hoota tawa hino monini Allah. Ça c'est grave. Ici à l'endroit d'Allah, tu n'es pas que culpabilisé seulement, mais coupable aussi. Allah korosidron watani yilatum ndara sari sikke no to wonde man siida moƴƴi yiɗa ma siida boni ko en bonɓe tun jooɗi yeeso Allah wiyen ɗo enen bonɓe tun woni ɗo ina mettinangol heccuɓe en soro an e ma ɗuma ko gonga on par ce que ɗo tun mi wawata wolde ɗum ɗo ko wonɗe gerde kon no yonay en goy ɓiɗɗo ma faaboytako mawɗo ma faaboytako ma esirama sabbujo kawtaljo goto faabotako ma yumma on tigi ɓen yawmutta haabon allah bo wonko ñalande essayigol tricindirgol baraji ɗi bano min na taalibajo am on ta poyji an no manki naatugol an aljana min na taaliba Allah o ko taalibajo an ko min jannimo ha o rewma kanko heɓi poyji naatugol aljanna wallan mi heɓta baraji makko ɗin kanko suma mi on tigi wiyay ɗum ɓiɗɗo mum nene mum wiyay ɗum o yihi ɗen mari probléme gol ay goye mayɗo o en nelat en landotako wonno fewɗotto mo humpitata en ɗum ko yonini mo jimbiday ɗo ɗa jippora jawal kono fayi en jaɓani wal ahtaru kullu nasi laka fa musabbu ladayka wa mukafahum ko wonɗini noon e jikkume on la chose la plus grave, le comportement le plus néfaste est que kala waajiɗoma ko yiɗa on ɗon ko yenneteɗo ko haɓeteɗo haray on haɗi no mi wowliri ɗo fi zina tawi goɗɗo no ga jokkuɗo zina on ɗon haray men haɗi koye haray komi haɓeteɗo komi yenneteɗo on yandi ɗumen yettani on ayi ko mille dowom ɗum yande komi hassani on kono ko min dowoma andintinde wondema hiɗa haɓidi e Allah kono kala waajiɗo en haɓidi sa woli fi detonowo e terenji awo mo be mo woɗa fi jikkumu wo ƴettima an waajiɗo mo on gani et pourtant inna sadikaka man sadakaka la man saddakaka giɗo maale ko wownanɗoma gonga o ina jonnituɗoma gonga o wigol ye rew Allah yen accuwate sumoy wownanɗoma ɗum won ko giɗoma kono kala monɓe i waajiɗo en koyɗe ƴettudemo ko yenneteɗo hiɗe ƴettudemo ko o haɗeteɗo ɗin ko ɗum ɓe farfartinirilan compaya par ce que noyete farfartingol ɓayɗi ɗo haɓɓitindi pirata fi dina kam an ko yo are yo négocie ha o do Allah Dieng no nandi Allah Dieng Allah jimama don Allah Dieng ko hikkitata mi faala tumbere min he yo tumbere hino ka holla nda ɗo mi faala do hari c'est que woni sifanta ko mbay ɗo hawji ɗumano ɗon tum do hara on taweti seeditano way min nanno mi ƴettata naafijiɓe ɓe mi wolay furba naafijiyagal tum ɓe atakal jok mawɓe hassaneɓe no toon heɓinoɓe ɓiɓɓe ɓe duuɓi capantati e japanɗe jeetti e tati ko mi wata toon no heɓini yimɓe ni tout le monde gone si mi wowli fi zina ɓe fof ɓe moɗodiri ɓe mi oɗo o wondotako tuma c'est ça oui ko ɗum de sina mbiga komi lasilijo mo compaya kono mi dari min wata bukkodirde fi dina kam mbiyo mi pot ko ɓe mbiɓe on tuma ɓe yehi ka ceerno badru ha ceerno badru ha wadde ko woni men waddude e abdoulami ɗon ɗo mo faalaka on ko karamo ko alpha tum o faala sago maɓɓe inafi makko inafiyo ceerno ali ɓuuɓa ndiyawol ko ɗum ɓe wowloyto way wa c'est malheureux ɓe ni noon isa tala at chamsum la tasturuha kafo si nangue fuɗi newre suumatake ni télé bora bolote woton na ka sogemeniri bele ɓe munoma kutumde e hankant koba e shayni so mara giri mum kanama mo fe kodduri Allah mo bonata no one can change God's program
mi wonniray no Allah faalira no ŋañande o fala o blocalan mi surɓe kono hay goto mi wawata change de code du rien goɗɗo wawata change de code du rien. Ça c'est clair. Guerre welde Allah ko ɗum woni soɓe. Le plus grave est que toute personne qui était fidèle et chez toi blasphémée et combattue. Anna juya te banfola bon ki wonde ke wata sifa de fimu halanna. Anna ju bara yele anna ganyo men on jali e dum ko shaytan kanko mo weltigol programme ne goɗɗo ruwi ko welata anna wo ara shaytan weltiki il s'assoit confortable no oɗo kadi sa bindunoɓe sa laatiyanno mi arda e yeeso maɓɓe e nanu maɓɓe e ñaamu maɓɓe sengo dow sengo ley woni oɗo mi pengimo ka fileji an oɗo lutti tiwa kono ko on tuma mantotoɗa wondema affaire ñere fee business o hino marsude tanki a heɓali ko moninta Allah e nder ko ɗaɓɓata ko a tettamala no business amuñere fee a suwonu la tastamirru haajuji ɗin ala sottude par ce que a waɗali toon sunu ɓarayɗa moni iɗen jooɗodinoɓe ɗum ɗo sayate sonela mayde nden nde sonata alhatfu laali toantino en andani arantere ɗo en préparade en ala jawɓen koyɗen jokki tum commo camare aduna. Ma alayka illa tahwilul maslahati wa tazammun ila banil wara. Mon frère, hay fus heddanakima pay ko seeɗani heddanima ka gurɗan sina change gol werde mane gera welda e jeeɗo tagge fooji on wonɗo weldirta e makko ko huwugol kala ko yamirma ko yer ko warɗa ko acca ko haɗuma ko anda wondema siko a gooto kanko himo ɗon ko an woni ɗimmo kanko kan himo ɗon il est omniprésent huwa shahidun ala kulli shay ko ya hulumo fil qalbi ka ɓerde anda himo sutima. Ces drones sont placés sur toi. Ndaroɗe aynugol mangol himo cikkiɗe ma koya andu kala ko watta kon ɗon wondema ko antawimo ɗon kanko kan himo ɗon himo sutima ko on ɗon non ñawoytama ko on non yoɓoytama andi on a ni défumoir ni de cachottière à l'égard d'Allah. La lana maksha wala mukshin na wala en ala kasuloren en ala kosuloren telen al imo sutien ala nya yanna de God observes every one of us ala no sutien yara na imo sutien huwa fina imo emen na takome ngoni ile anumen. Tu n'as qu'à changer de plateforme et te synchroniser à l'architecte de l'univers. Lolu moy overner, lolu moy overrafet. Kodu molo peweta overrafet, overnice. Kodu sa weldi Allah hara dum on buri ko foti, buri ko weli. It's overnice, brothers and sisters. Overner, overrafet. Sa weldi Allah. Nyande tawi mo be no ñeeri no miijo Allah e Quran si daɗay yumma men no faala hettude baraji ɓen ɗin fi enen yen sumu ɓe daɗa andi ara chofi ngandi mo be barbartira wo maare ma wureede maaro bara bara habbinde maafe boro boro. Assez clair pata par ko si Allah daali ɗon fewndo ɗon noon udkhulil jannata la khawfun alayka wala anta tahzan. Natuka aljanna, you have no problem today. Wallahi, haza huwa al-faiz. Goɗɗon tu woni malaɗo kelɗuɗo réalizuɗo barkuɗo komo naati aljanna mon frère. On saadi noon ko sottatamo ko golle ko hendotomo ko golle moƴƴe. Infalit min shaqafat iblisa. Murtu sortoɗa ko sowon seytane sowon sinatama fa mukhaffalu seytane ko tula ko julayita ko ha na ɗoftede ijjanto aro reno de e seytane ko aden fusjo laƴi fujo ko ta fujo sa weldi e gaño ma wondan ɗo patron ma wonde bonna e fima on haray a perdi ɓay mo ɓenen no andi ko rondi ko ɗo ɓenen no andi woɓɓe no ga ko yawgol karamo ko tera yimɓe
woɓɓe no gaa ko détournugol jawle yimɓe ɓen woɓɓe no gaa sifaame menen ko wowlugol ko laatinta ittaqullah wole Allah anfiqu mimma razaqnakum wola haalaji meɗen sikkude hara men ɗaynayi Allah imo habbi men Allah no ñande nangi wi'a ko no jangi mo hutorani o so oolike ko ka kammuno toyto laamu hisa faabotoɗo ala woɓɓe ɓen ga no andi ɓiɓɓe mum ɓen no wadde zina no yeyde drogue ɓe fanti ɗum ɗon ɗon ɓe fanti ɗum no woɓɓe kadi yeeya e drogue no fanti ɗum ɗon ɗon woɓɓe no andi e ɓen wangino yiilade kono si min seediɗo haray karami heɓirta goɗɗo tu vois donc andi Allah mono tun say an ko a tafuru aɗum ɗon mettata mais ɗum no metta Allah wo an addayush had anduɗo ɓeygu mum ma ɓiɗɗo mum no wadde zina o fanki wo ko weeri doyte ko e nabbash kamɓe werni doyte on ɗon gon woni on ko irto fureji sonna ɓe yana e maɓɓe voilà jooɗo ɗon fi wi'a ko nangue liilu yaltude wo liilante mini karanje go nangue gaynata jooɗo nani ɓiɗɗo ma on sa wolanimo jiwon nene makko jingay a wowlata e puis man ko kanko addanta on ko ñaamo ma o suka ma ko yeeyo drogue fuu sa cuuɗi waroya yimɓe a wowlata ɓay nafa on yimɓe ko nafa aduna tunno mon frère kono jooɗo fanka wata ɓeygu ma dey seydinno yiilade wato seydi jooɗo habboɗa e ɗum koya tertoto men tun aray ka juulirɗe ga par ce que a la place ga lasta mumina ñiɗawe na a gonɗinɗo ko ɓeygu ma weltoto kon ɓuranima ko allahu kon ɗon ɓurama e di si Allah monike a haajaka e ɗum jooɗo do e ɓeygu ma e ɓiɗɗo ma jiwo yiilotoɗo e suka ma waɗo drogue ma waɗa fahisha on jooɗo fankida e ɓen ɗon wiya min kam fi an feƴƴay woni fellet feƴƴay woni Allah récupéra ma o ɓoolinama ça c'est clair. Évade-toi des tentations sataniques, c'est un imbécile à ne pas obéir. Il kana bunya, wata tête di shaytani, oh, faut do wonde ma gera yete, il faut hasuma, ko nun jalanta, oh, ko ambiance adna ononde, ko fi nyamugo, achonga ke na makahun. C'est tout. Ko dun no, ko ma ko wi, nun asudu ko minje, nun a oda ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo ko nganajo, ko waɗi c'est quoi ça yi ɗum ɗon sabbinbinante sumoygol a woppata ɗum ɗon fof weltina Allah naata aljanna kono ko haala Allah min wallahi no wade ɗon gamingol si Allah jaɓi Allah waddude nene minta tu vois c'est malheureux wallahi en jaɓaade bisa'ati wahidatin jarridhu min al-mubarati munfajiran ma'adi sortu sobe ko ayo musidɗo an ndallitira sheytane ndallitande wotere soltamo e ngopi haraw tawetake ka championnat par ce que ange sheytane ko championnat wonɗo wadde ɗum wonni a naata yide a wi a naatata sa yo am e gerɗo yo amale joni noon geru dallitiramo dallitande no fuɗɗi waɗandema e goɗɗum ka ɓernde ma ko moƴƴa bukitoɗa wiya setan tu es un imbécile wiyemo imbécile ya foyi setan c'est un imbécile donc kala ko addi ko boni bugoɗa ɗum ɗo to wa tourre saloɗa ɗum wona ka ɓernde ma haray a dallitimo piirongo maɗo ngo gono ɗiɗo haray an a folimo c'est un derby ko derby woni koye wanno coupe d'Europe on ko woni foro farannede ton ko sa fiji a perdi ɓeni Allah bato keni wo championnat ni te seye bo rewgol Allah no wayi wa championnat sa wawali tum markude but a yalti markugol but on ko salanagol cheytan sina ɗum ɗo haray ko a perduɗo mon frère ma sœur guerre kaw yiltitotoɗon bombarde à base arrière ji makko ɗi c'est une guerre bombardu base kaw yiltitoto ɗon ko konto kaka ɓernde ma no naatiriga modi wata okku modi ɗum ɗo hino ɗuuɗiye wata okku ma modi hey ɗo hina gonga kono naafingino tun wowla seeditoɗa ko hina gonga kon modi pateɗa on ɗo sa settani koye mo fenande mo wallete ay wiya a sali sa ndaarugol debbo janano wata ndaaru
où d'ailleurs de moi n'a eu dit tout un jour tout me dit ces fesses là les vôtres viens là c'est comme ça Haray a folie Shaitan si n'a a perdu par un syncope disqualifie-le de la compétition en dynamitant sa base arrière. Abassi a Pombo, fighting brothers and sisters. Lisa subsaubatam batatan, fino ya folu Shaitani, agera ituba, tubu buye mo afili totako. Ai tubu buye mai hakune mahala na adugol goro ka maobe hodomo ni adi tubu gol ma ka juli de ko anga ko ga ay kafahu nafsi hadida e wonki ma ki min mi tubi mi watta ta ko Allah hadi go fo bay mi ma ya tasi mi wada di dum tu vois don haray Allah a tubi tubu buye la ko ma fili to ta ko dum don tu fo lirta Shaitan kun mudawaka ani da mari naunare wini na Ebola na typhoid na sida na cancer ko bonki ki nganya nini c'est ça nafi ya ganga dunnoga hunje ndi dunnoga buya men no letta do kadi be nguli mundi no wadi tu wasiko kan jetti lobe mahibedo no wadi de no fali rawo ida tun ida be sonja be letta be dum anida andi bay debbo joni dun a valeur dewgal métier bude a sonja mo letta mo passeport ma be seka anato ita aljanna ça c'est clair o debbo wonɗo ma sonjude o yarata aljanna so tuba ya fanida an kadi noon enen noon duyiɓe ɓen nde wondi e hunƴeji trop enen koyeɗen fani kini koyene woni allah ɓe e sonnaɓe ɓen koyenen tagi ɓe quoi koko faale ɗe wowaɗe ten hala koye gatal waali danoɗa on tigi lorsque tu n'as de rien gatal o joni yahon ha kelɗa tawa joni wuri ngay surdum ka non ko ya dabba mo chambre ka serato ina ya tuggimo ina yo tuggina la na ya yiwmo tu vois hide wondi e dum don non yonaye hunje mi ko wonde gerde be sonnabe men ko dum do yonaye donc to ya baraji men di fop lutte kayite se acca ça c'est clair kamɓe kadi noon ɓe mari lowre molanade toon ɓe si ɓiɓɓe maɓɓe ɓe jalliɓe ƴettude ɓiɓɓe ɓe watta annabi Isa marɓe nene tun alaba kika lankum ina ya wolu fim ɗin ko sa nanana e langoy min miɗo andi no mi wuriri ay ndente mere aɗa femba hanki nene a femba hanki femma mi wara la minni kono mi ɓe fuɗɗila lappude ka ɓawlam bambuma mi ɓanni reedu ndu mi piitoyi ka foose mi tawi toon fintori ndi soppila wimi kono pate mo am mayatase Allah jam ko noon ɓe yarata kamɓe kadi si nde fuɗɗike tun anani kaset tuji toon ta yanganomo faalakama anduɓe ata kiima ta yanganomo faalakama haray ɓe ata kiima an kadi en fof koye o poto pataw ɗe na muse na mada. Pour se le faire présenter, mea culpa sambis repetita, sois ton propre patient. Iere la danda nyangu hore ma salona, bonki ki wonduda ki salona ki wilita. Tala taya bapunkum, hara wilita tane bata taya legangal. Sina kun dogo to atamen o kutuba, kun ko andin tingol en tum, kono sa desidali nyawdugol hoorema gasata ɓenni lan yahulka jildaka mislu sufrika ala ko ŋañata gurima feɗɗay ngima ngim wa jungo maako min miɗo andi jikko am bonki on mais miɗa andi miɗo andi goy hakkude Allah lan andi bonki anki si mi ñawdi ɗum ɗon tum aray mi weldi e Allah kono ko min tigiri ŋañata ka feɗɗata lan no sikono on lan ŋañande woppitay min na ŋañanan ɗo ŋañiron ga mais ko min ŋañani hoore am guri feɗɗay ngilangu mi fillitota ko bonki min miɗo andi bonki kimi wondi kingoy ɗo andi komi hassane o yi o ton ɗo andi bonki kimi wondi ki si mi memi ɗon tun aray mi welti e Allah kono ko ɗon ɗon woni guerem seytan no haɓɓiti kadi ngo dallitayla eyi min na yo mi moƴƴu o ara kadi kono ko mi resisu mi dampam yonata mo synchroore wotere kukawo sina ɗum tu es foutu mini ala bato geni wo championnat ni tese iye bon
rewgol Allah ngol no wawi wa championnat no wawi wa derby no wawi wa coupe sa wawa litum folude cheytane o folete yalta ka championnat yalta ka dewal laara tu es foutu. La tatawa'ak lil birri wa la tujarjiri kuta wata geru de ama waɗugol ko moƴƴi ko wodi si mi wowli ɗo de gongom ɓay ko o marɗo ma ko musidɗo an tooñi ma ko marko tooñi si mi wowlani on ɗon wonde mi wowli wonde on ɗon ala gonga intérêt ji ɗi mi heɓoyta ay ma ko musidɗo a modi hey tigi on o sikuto leydi minike ñoƴƴirka jooɗiɗa ma ko musidɗo a momi jinganta ɗum e wonde o ala gonga wallahi tu es foutu haray gasade jeeru wata am waɗugol ko moƴƴi ko wata nenno kadi par ce que andande mayde nden ala i kana i sen nafa wata wan teppe de hittindeɗa yaha waɗugol ko moƴƴi. Ne sois point indisponible pour tout ce qui est vertu et surtout ne traîne pas les pas. Jonna Kafisa, Suna is better, brothers and sisters. Warafahatul jannati lan turta jala andude mbelendi aduna ndi kutetake tu nda do a hisata do satti joni wiya ok joni mi wonti julɗo Allah dala alana tumino ko joni noon natata ka parti a waɗat ka farta tuula hayatika ko wurnoɗa ko fo ari ko bêtise ji wonɗa wadde haɗayla woni kala bande yagal ayi mbelendi aljanna ndi ça s'arrache ko ya ɓoru ko ya pira ɓora hina igol tum mi joni mi ɗum ɗo ka sakkitoji ɗo mi heɓɓitoto mi naatoyay ka aljanna ka sakkitorum yata wawata wonde ko ya immano law fa musta'addatu wa muqla'atun ibnu adama ha walima tumanede golle banu adama e pelleɗɗe yi'ete e wawata trompude Allah antese ala janfala won munoma ala janfade we can't cheat God, brothers and sisters. ala ñayan Allah no suti en ko e wadde ko ɗum yoɓetende mo baminke aye sarala wollella ko banu adama huwo ko ɗum ɗon o yoɓete accu bonki maki accu min kadi mi acce bonki menki an o añanɗo terto gañanede arata change de programme Allah o hiɗa hunƴi terto ɗum ko a naafiji terto ɗum ɗon hiɗa wuddi terto ɗum accu jalangol waɗowo zina terto kala mo ko batini on gaynantama hay fus o gaynantama mon frère rien hay fuy ko aɗay ko balare ari ka tafuru yurmi hey ko yimɓe woni embarkade karwal jahannama an fala lampanoyo ɗon lam kaari mala ñawli kaari abdul kalam ñoƴƴingol haala ka wallol lam ara wowlata kono ko ka aduna ga wallahi na min si mi moƴƴinanima sa en laaɓotiri tun addi ko mi duwa hendade kon mi moƴƴinanima ɓuran ko kun fayakun ay se ko mi wonti ara superman ngomi Allah jokwa mi ɓuri banu adama ko kun fayakun andi Allah ko dalaɗo joni o daali kun yo ndiyam ɗan saaɗi wo kankadi ara ko kun fayakun yen hoɗona Allah no wawi jarribo mo ɗum ɗon jarribo on ɗum ɗon laato a wattimo reweteɗo ko ɗon koye kala mo ko batini wolbini Allah jarribo toon tigi si laatike tun o min ɓenɗo min mi yeta mi Allah kara kono ɓenɗo miɗo andi modi sununu on ɗo yiyay aleji sununu yiyay ɓaya wonti sururo ha c'est clair a sumo yay hare net man ashraka billahi qad harrama Allahu lahu janna kala innuɗo goɗɗo no gayna goɗɗum ngo hara yina Allah wo Allah hara harminanimo aljanna minon kona walay tumɓe na ustaz amin ɓennima ko usta ko wahabiya wahabu sunna en quoi an woni on tigi ɗaɓɓayde ko wallitora bakawol ma biniri ɓe waɗanama ha ko fofa ko ha ko duuɓa sa lootike ko a mbiɗuma ay andi a yalti golle ay ko jama nguwo ndirti an ka yaɗa hoɗa luuɓi a hiɗa ñeƴƴa bakanki
c'est malheureux. C'est malheureux. Andita non on ko tafu jo ya da kam ko on do non lando to ma 300 000 500 000 ya jon no mo be dane arsike. C'est faux nani. Kala mo ko bati ni ko fenane. Wallahi si mo wawi o jabantama 300 000 500 000 1 million kanko mo wawi addude ko kanko ada. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand il y a un fou de arsi coup de hore si jula geje jula on tiginati kamu onna okay sanamuru kariru jetto ndudo sul fo wattu ndu ero joni kun faya kun ma ko yalta don kon fa kun ko kam balare de wowlete tu vois goddo nyawla ma mbuudi hina maapi tawa ko yodditirta non ko yaagol kala mo ko won ñoƴƴine ini on hatimere no ton de ton sallasu haroje 30 fois 3 ko 9 kapay tun uttu nder ton ka sabo wi hatimere ko do windata inde e nyawlu do ma yurmi ma wata wirto doƴƴa to inde makko ne inde yumma makko ne hirsa don to nori taƴa hoore nden ukka tan kurundum ka nder hunduko ɗon haɓɓa gadi woɓay min ɗon dontonori wowlata mo ñawluɗo ma wowlitata fi ɗum no ara sorna e ley kaaƴi jani juula ɗon fatiya e qul ya ayyuhal kafiruna darde ara nden fatiya e tabba andi noon tabba alki hoorema mon frère juulaɗo wonde ma fillitatake tima ndaari siko lampagol ko hay haata ko ƴettugol teppe on tigi ɗe ha nde nduluru fokkidi wo bugoroɗa ndin ɗon joni ɗi to yaharayɗa wolde inde sanamuji ma ɗin quoi ay wonɗo ya accitanama caabe hunkum tima kamayata joni furema rewde ndaari layfiyaka i faalaka kala mo ko batini ki faalaka parce que au fajina ko shaitan jo ce sont les militants ce sont les délégataires de Satan en nous ko be shaitan ambassadeur de shaitan ben ko be fajina ye yata Allah huna be wattito Allah tu vois kono ila seytane ya dipo seytane ya galmangal yonete an on jokku yahowo ka on ɗon e on wiyowo ma gaynante gol wallahi ñande Allah nangi so récupéré on ordre ça c'est clair. Le confort paradisiaque ne s'improvise guère, plutôt ça se prépare et s'arrache. Akhi, kwa yo musikan fi zanni wa nas'il khairi bi gawsi ta'yibi anta fa'ilun sa'ibun an si tawi ko bonnugol inde goɗɗo aybinamo pellettuɗon hina foori ndagawal aybingol ngal a ɓuri fof fewude jungo hara noon acci bonkima kin ka wonkima e ka gallema kono on a bonnaymo inde naniɗa wowna ɗon sikkay ko ka aljanna gollata hara kuuɗe maɗen no ɓuri bonde kuuɗe dondu c'est malheureux bonna inde yimɓe tun azammu zambum bonnugol inde goɗɗo nina ni tun waɗama fu fiyo yimɓe añumo waɗan ɗum ko zunubu mo allahu yafanta ko tigi tanke bonnaɗo inde wiyaali mi yaafi tu vois. Frères et sœurs, chers cousins, en reprochant X et à lui lançant des flèches de diffamation des supérieurs et d'élite, wama tun jokku tun continue a konko wonɗa ɗo ɓay a wajama jaɓaki ñande Allah nanguma o a heɓde wa amma fi sahatil birdi tamurru hariban ka gollete ko moƴƴi kon fof hara yiɗon yiɗa heñi wano ɗo c'est que mi juutinani on kutba on quoi sago mon mum ko artum fip tawa en seedi ayi siko kutba on ko woɓɓe ɓen ko wiyata pa sheytanu ɗoyɓe ko watta ɓe tawe kutba woɓe an ɓe wona ha ɓe anda wo kutba no waɗe ɗo ɓe naatu o tawa wono darnede ande al kutbatu hiyal jumat ko kutba on woni juma on mon frère ko nde yon hande tun ɗi leur goto ɗo tun yewteten fi dewal Allah yeru ɗum ɗo fof ɗum ɗo tun fiye moo kono ina ɗum ɗon
minni bappa en na taxi moto ɓen na ko hande woni luumo laaɓe ngon ko hande men ñeɗata bappa sago an ɓe juuti ntano gudma ɓen no welalanko no sago an nayi ɓe juuti tu vois hiɗen courtu kartan no tum fi aduna zéro aux vertus tu traverses sa cour en courant ibara ima ko sa a bonni fi hoore ma en bonni fi hoore mon frère ma sœur ko yimma ko hakke modiɓɓe sonnaɓe no mari hakke men hiɗe mari hakke maɓɓe hiɗe mari hakke ɓe ɓiɓɓe men ɓe ala ne'irde l'islam hiɗe mari hakke karamokoɓe jannanoɓe en ɓe tawa en tefata ɗumi 5000 francs no ɗuɗani en hokkugol karamokojo jannawo ma on ma jannanowo ma ɓiɓɓe ma ɗum no ɗuɗanma c'est malheureux hara ina mari da debbo jannano mo Allah sunnirtama fimo argol ya kon seytinɗa mi wata ɗum min gay mi ronkiɗayne gongol mi ronkimo to joni min ko voiture mi faala merko soda merko aɓe ala ɗum ɓen kono ɓe mari anni e ɗum jaɓi o 500 000 ɗo ara ɓeyguma ñamaɗi ka suudu 500 000 jaɓu ɗo tu vois c'est malheureux kono soɓiren tu wonɓe guerde anta amkarul hijli satara wa satura hiɗa ƴoƴigoy ɓuri gellal kono a yi'ay ko fodaɗa kon jama o yi'oyte ñande darga ɓeni ittiyani wolodi kono ila don soyama segina fama muno a wawata ko aɗa ƴoƴi ɓuri gellal kono wañu ma ngon ƴoyre ma nde wawata wañude jinna ay a yiyatani awa ɗo a wawata trompude Allah o hino sutima mon frère ɓenni al'alamu yaraka kama tara muhjataka ko wano tagi e fongo no sutima wano sutorɗa wonkimaki no wa yuamiluka kama tata'ammalu aduna on jogitortoma wano jogitorɗa hoore ma o sa tawi ko a tedduɗo Allah longina fo yo teddine siko a hassanejo Allah longina fo yo yawoma ɓe yawoma ya foy hay fo si yaldata rien gaño Allah hay fo so gaynantama hay fo ko ɗon andata a haɗidi e Allah minni the world sees you as you see you and treat you the way you treat yourself. Le monde te voit comme tu te vois et te traite comme tu te traites. Kono jogon a hoorema sida faala tedda ɗum noon ko jokkugol laawol Allah ngol sida faala kadi hoya hay goto a gaynanta hay fus rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan